Good afternoon, grade 12 tourism learners. Today we're going to do foreign exchange. I'm just going to give 2 more minutes for all attendees to still join in. So we're just going to give them 2 more minutes. I will see you in 2 minutes time. Just hang on tight. Okay, it seems like all attendees have joined the session, so I think we can start with this grade 12 tourism webinar this afternoon. So once again, welcome to this grade 12 tourism webinar. We're going to look at the first part of foreign exchange. My name is Surina Jordan, and I am the educational specialist for services subjects and social sciences, and then more specifically for tourism. Please just note that this will be a dual session. In other words, the session will be presented in Afrikaans and English. And I also just want to welcome my organizer for today, Marika Bakker. She will just step in if there's any technical problems. Thank you, Marika, for assisting me in that regards. Just before we begin, let's just go over some basics so that we can make sure that everybody are on track and that we are sure that everybody knows what needs to happen. So please just make sure that your audio is on and that the speaker volume is turned up. You will automatically be muted when joining the session. Should you have any questions, you can ask us in the question box. And then please just also familiarize yourself with the hand. I will ask you throughout the session maybe just to raise your hand so that I can just see that all of you are still on track. And you will find this icon on your dashboard, either on the below or on the right. You can download this presentation and additional notes in the handout box below or on your right. You will also find all information in the question box below or on the right. Remember, please, to send us your questions in the questions box if you have any questions with regards to the session. Attendees are encouraged to ask questions and leave comments. However, irrelevant or inappropriate comments will result in the attendee being dismissed from this session. If we do not get to your question in this session, please feel free to send us an email at academics@impact.co.za. Questions in the question box will be answered and made available afterwards. If you did not receive the questions and answers, please send us an email to info@impact.co.za. And then you can visit our Impact YouTube channel for recordings, not only of this session, but any of the sessions that you might have missed in the past few weeks. And you can follow the link as you can see on the screen. So net vir Afrikaanse leerders, my naam is Surina Jordan en ek gaan hierdie graad 12 webinar sessie aanbied vanmiddag. So as jy my nie kan hoor nie, maak seker dat jou volume hard gestel is of aangestel is. Jy is dan ook outomaties gemute as jy die deel vorm van hierdie sessie. En dan asseblief as jy enige vrae het, tik dit vir ons in die question box. As ons nie by jou vrae uitkom nie, sal ons definitief dit vir julle na die tyd stuur. Maak ook seker dat julle weet waar die raise your hand knoppie is. As julle daarop klik, dan kan ek weet dat julle deel is van die sessie of dat julle verstaan waaroor dit gaan. So ek sal se deur die sessie vra dat wat ons net kan sien of almal nog op dieselfde bladsy is. Goed, dan kan julle ook hierdie PowerPoint wat ons vandag gaan deurgaan in die additional resource of die handout box kry. So al die addisionele hulpbronne sal daar wees. Julle kan dan, soos ek reeds genoem het, asseblief al julle vrae in die question box los. As ons nie by julle uitkom nie, sal ons dit definitief na die sessie hanteer en dan vir julle alle antwoorde stuur op die vrae wat julle gestuur het. Asseblief graad 12, so julle voel asseblief vry om enige vrae te vra of kommentaar te lewer, maar as dit onvolpaste kommentaar is, mag dit beteken dat ons jou van die sessie gaan verwyder.
Goed, so as julle enige vrae het, stuur asseblief gerus enige akademiese vrae na academics@impact.co.za toe en dan soos ek reeds gesê het, ons sal al die antwoorde van die vrae wat julle dan nou vra na die tyd uitstuur. As jy dit nie ontvang het nie, stuur asseblief 'n e-pos info@impact.co.za en gaan besoek asseblief ons YouTube kanaal vir enige ander opnames, nie net spesifiek van hierdie sessie nie, maar ook van vorige vakke wat reeds aangebied is in die webinar tyd. Okay, so let's start. First of all, we're just going to have a quick overview for term 2 again. We are now in week 4 of term 2, and today we're going to look at the foreign exchange, more specifically to the GDP. Or we're going to talk about the GDP. So ons is nou in week 4 wat gaan oor buitelandse valuta verhandeling en ons gaan kyk na spesifiek die BBP en wat se bydrae dit maak tot valuta verhandeling in die toerismebedryf. Okay, so first of all, if we speak about the GDP is an acronym and it stands for the gross domestic product. You can find this in a short question as well. They can ask you, please give us the full abbreviation of GDP, and then you would have to say that it's the gross domestic product. And we're going to look at specifically how it benefits our economy. So vir die Afrikaanse leerders, gross domestic product is die BBP, wat die bruto binnelandse produk is, en dit is dan, hulle kan dit ook vir julle in 'n kort vraag vra om die akroniem dan uit te skryf in 'n vraestel. Okay, so the GDP is the measure of the country's national income. So dit is die maatstaf van die land se nasionale inkomste. The GDP also measure the goods and services usually manufactured within a calendar year. So dit is ook 'n maatstaf om te sien die totale goedere en dienste wat vervaardig is in 'n kalenderjaar. Dan is daar ook sekere komponente wat 'n rol speel, certain components that plays a role, which is the consumer spending, investments made by industries, the value of exports minus the value of imports, and then also government spending. So die komponente waarna ons kon kyk is dan ook die verbruikers, dit wat die verbruikers spandeer het, die beleggings wat gedoen word deur sekere industrieë, die waarde van die uitvoere minus die waarde van die invoere en dan ook die regering spandering het alles dan ook 'n invloed op die BBP van 'n land. Goed, if more goods and services are produced in the year than a previous year, then we say that there was a growth in the GDP. So wanneer daar meer goedere en dienste geproduseer is in 'n jaar in vergelyking tot 'n vorige jaar, sê ons dat daai jaar het dan 'n groei in sy BBP getoon. So if the GDP increases, it means that our economy is healthy, our country, it promotes our country, and it is also an improved standard of living. So as die BBP, as daar 'n toename in die BBP is, wys dit dat ons ekonomie gesond is, dat die land vooruit streef of vorentoe gaan, en dit wys ook dat daar 'n verbetering in die standaard van lewe is. Goed, weet van ons leefstyl is of ons leefstandaard is. So that is then just in short what the GDP means and how it benefits our economy. If we look at certain key economic sectors contributing to the GDP, so sekere sleutel ekonomiese sektore wat bydra tot die BBP. So first of all, it's mining. Then we also look at our motor manufacturing, agriculture and fishery, telecommunication, energy, financial and business services. So as ons kyk na van die sektore wat bydra tot die BBP, is dit mynbou, motorvervaardiging, landbou en vissery, telekommunikasie, energie, finansiële en besigheiddienste of sakedienste. The key sectors continue when we look at food processing, clothes and textiles, transport, and then the one that we are interested, which is tourism, and then wholesale and retail. So as ons dan kyk na die ander sektore wat ook bydra, is dit ons voedselverwerking, klere en tekstiele, dan is daar ook vervoer, toerisme en dan jou groot en weet jou kleinhandelsake wat dan alles bydra
tot die BBP van 'n land. Okay, then we look at the multiplier effect and how this links to the GDP. In the previous webinar, we've touched a bit on the multiplier effect when we spoke about the icons. So what is the multiplier effect? So when there's an increase in final income due to any new injection of spending, so as ons kyk na die vermenigvuldiger effek en hoe dit inskakel met die BBP, so die multiplier effect of die vermenigvuldiger effek is wanneer daar 'n toename is in jou finale uitkomste as gevolg van enige nuwe inspuiting wat dan veroorsaak dat mense geld spandeer. So dit is heeltyd 'n vloei van nuwe vraag na iets en dan word dit bevredig, dan word daar geld daarop spandeer. So the multiplier effect is a continuous thing that happens. So if there's a new demand or a new injection, it means that the needs are filled and that there's more spending from your tourists. Okay, so each time there's an injection or a new demand, as I just said, it goes into the circular flow, and it's likely then to activate then the multiplier effect. So soos wat ek gesê het, so elke keer as daar 'n nuwe inspuiting is vir 'n nuwe vraag na iets, word dit dan in die sirkulasie ingesit, en sodra dit in die sirkulasie in is, dan veroorsaak dit dat die multiplier effect dan nou weer posvat. So this is because an injection of extra incomes leads to more spending, it creates more income, and so on. So it's the whole time it's a circular effect that takes place. So hierdie nuwe inspuiting veroorsaak dat daar nuwe inkomste is, wat dan veroorsaak dat daar meer spandeer word, dit veroorsaak weer dat daar meer geld inkom, so dit hou aan om dan die hele tyd in 'n sirkel effek te loop. So die multiplier effek help elke keer as daar 'n nuwe inspuiting is in die vloei van die sirkel. So here is just a very simple sketch of the travelers coming in. For instance, if international tourist comes to our country, they make use of our transport system. This helps us to pay the people, the flight attendants or the pilots or the bus drivers. The bus drivers can then take that income. They can then again go and use it for their families. They spend it at a local shop. The shop makes money, and so on. So it's the whole time a circular effect that takes place. So hier is net 'n eenvoudige skets om vir julle te wys hoe die multiplier effek of die vermenigvuldiger effek werk. So met ander woorde, as ons kyk na internasionale toeriste wat na ons land toe kom, hulle maak byvoorbeeld gebruik van ons vervoerstelsel. As die geld wat hulle dan betaal op die vervoer word dan gebruik om die vlieëniers te betaal, of die lugvaardinne of die vlieëniers of die busdrywers gebruik dit dan weer om geld vir hulle families te gebruik, om dan weer aan hulle families te spandeer. So daar's heeltyd 'n vloei van 'n nuwe want, weet 'n nuwe behoefte wat bevredig moet word, en as gevolg van dit spandeer mense geld, word daar meer inkomste in die vloei ingebring, en dit help dan ook om ons inkomste dan aanhoudend te verbeter. Okay, if we look specifically at the tourism multiplier effect, we can take the example again of the international tourists. The international tourists come into our country. They spend money on accommodation and activities. They need more food. So this leads then to job creation, and not only in construction, where hotels must be rectified or roads must be fixed, which then gives money to the construction industry. It also gives local farmers the opportunity to grow more food. It also supports the local community, and in that they have an increase in demand. So this international tourists can then visit the local communities, and then they can buy either souvenirs or food or beverages or anything that the local community offers. And this then supports businesses to increase their profit. So as ons dan spesifiek kyk na die toerisme vermenigvuldigers effek, gebruik ons weer die voorbeeld van die internasionale toerist wat inkom. Hy of sy spandeer dan geld op akkommodasie en aktiwiteite. Daar moet meer kos vervaardig word vir hierdie mense, so daar's heeltyd 'n nuwe demand of 'n nuwe vraag na iets wat geskep word. Dit veroorsaak dan dat daar werkskepping is. As ons kyk byvoorbeeld na die konstruksiebesigheid, hulle moet nuwe hotelle oprig of hulle moet die paaie regmaak.
ons plaaslike boere kry die geleentheid om weer kos te verbou. As ons kyk na plaaslike gemeenskappe, so die toerist spandeer dalk geld op 'n souvenir wat hy koop om weer terug te vat huis toe, of weet al die toeriste met eet en drink, so hulle kan dan die plaaslike restaurante en so aan ook weet hulle spandeer geld daarso wat dan weer veroorsaak dat dit 'n verhoging in daai spesifieke besigheid se wins veroorsaak. So soos julle kan sien, dit is heeltyd 'n aanhoudende sirkel wat plaasvind as gevolg van geld of 'n nuwe vraag na iets wat gebeur in terme van die toerisme-industrie spesifiek. Okay, so if we look at the multiplier effect and the GDP, so the multiplier effect in which the increase in expenditure, so there is an increase in how tourists spend their money, which means that there is an income or an increase in our national income. Consumption is greater than the initial amount spent. The tourism multiplier also affects the GDP because, as I previously explained, because they make use of certain sectors in the tourism flow, and because of that expenditure, that money also then contributes to the GDP. And it's important for South Africa because this grows our economy and it helps us with job creation. So as ons kyk na die vermenigvuldigers effek en as ons dan nou kyk na die BBP, met ander woorde, as daar 'n verhoging is in hoe mense hulle geld spandeer, help dit dan om die nasionale inkomste van 'n land ook te bevorder. Daar word dan meer verbruik as wat daar gewone of weet aanvanklik voor spandeer is. Die toerisme multiplier effek, so die toerisme vermenigvuldiger effek help ook om die BBP aan te sterk, omdat die toeriste dan van sekere vraag het na sekere sektore in die toerisme-industrie wat dan help dan ook om die BBP te bevorder, en is baie goed vir ons land want dit help om die ekonomie te laat groei en dan ook om werk te skep in ons land. Then we're just quickly going to look at when we talk about a strong rand and a weak rand, specifically in the South African context. So if we look at a strong rand, it means that it's worth more relative to other currencies. Okay, so as ons kyk na die sterk rand teenoor 'n swak rand, en spesifiek nou uit 'n Suid-Afrikaanse oogpunt, as ons kyk na 'n sterk rand, beteken dit dat die rand is baie werd teenoor 'n ander geldeenheid. So dan beteken dit as ons rand meer werd is in 'n ander land of teenoor 'n ander land, dan het ons 'n sterk rand. If we look at the weak rand, it's when the currency, if the value drops over a significant time, against other countries, and this will fluctuate irregularly or it will decreases against other currencies, and this may be caused by political or physical instability. So as ons kyk nou weer teenoor 'n swak rand, beteken dit die geld, ons geldeenheid is daal dan aansienlik teenoor 'n ander geldeenheid. So as ons byvoorbeeld kan vat die rand teenoor die dollar, dit het dalk 'n afname vir 'n sekere tydperk gehad, of die wisselkoers is onstabiel, of dit is dan dit verlaag dan teen 'n sekere ander geldeenheid, en dit kan dan veroorsaak word deur politieke of fiskale onstabiliteit. So when we refer to strong and weak rand in the foreign exchange market, it describes our value and strength of the South African rand versus other currencies. So if we say that we have a strong rand, it means that our value and strength of the rand is very good, and it has more worth or more value. Or when we say it has a weak rand, it means that the value and the strength is not as good against other currencies. Okay, so we always always measure it against other currencies in the world. If one unit of our currency trades for more units of another currency, then we say it's a strong rand. Okay, so if we look at so as ons kyk na 'n sterk teenoor 'n sterk en 'n swak rand in die buitelandse valuta verhandelingsmark, beteken dit dat ons
verduidelik dit in terme van die waarde en weet hoe sterk die rand is teenoor 'n ander geldeenheid. So met ander woorde, as een eenheid van ons geldeenheid meer waarde of meer eenhede het teenoor 'n ander eenheid in die wêreld, dan sê ons dit is 'n sterk rand. Goed. So die sterk swak rand word altyd gesien uit die oogpunt van die Suid-Afrikaanse rand. Then we also look at the effects of strong currency versus a weak currency. So this is then this is when we look at it internationally. So a strong currency versus a weak currency. So ons kyk ook na die effekte van 'n sterk geldeenheid teenoor 'n swak geldeenheid. Met ander woorde, hierdie word dan in jou internasionale raamwerk gekyk. Met ander woorde, hoe vergelyk jou geldeenheid teenoor 'n ander geldeenheid? So let's quickly look what the differences means for countries with a strong currency versus countries with a weak currency. So if you have a strong currency, it means that your imports are cheaper. Your imported products and services are more affordable for the people living in your country. Your exports are more expensive because you can put a little bit higher price on your exports. Local manufacturing lowers a bit because there's less demand from both domestic and foreign markets. Foreign tourists will not be able to afford to travel to this country because they have a lower buying power. So if we take, for instance, a South African tourist traveling to the United Kingdom, our currency are weaker than their currency, which means that we must spend more of our South African rands against their currency. Okay, so the buying power for people in countries with a strong currency are better or a higher has a higher value, which means that this have a positive effect for people in strong currency countries. They can travel then to areas or countries with a weaker currency, which means that they have a stronger buying power. Okay, so as ons kyk na 'n sterk geldeenheid, lande met 'n sterk geldeenheid se import, so hulle invoere is gewoonlik bietjie goedkoper. Die produkte en dienste wat is dan ook meer bekostigbaar. Hulle uitvoere is meer of is duurder. Hulle kan bietjie meer vra vir hulle uitvoere. Ekskuus. Hulle plaaslike vervaardiging neem 'n bietjie af omdat daar minder vraag is vir plaaslike en buitelandse markte. Die internasionale toeriste sal nie altyd dit kan bekostig om na daardie lande toe te gaan nie. As ons byvoorbeeld kyk of die voorbeeld gebruik van 'n Suid-Afrikaanse toerist wat na Engeland toe of na die wat na Engeland toe reis. Met ander woorde, ons geldeenheid is 'n bietjie swakker as hulle geldeenheid, wat beteken dat ons koopkrag is minder as wat hulle byvoorbeeld in Suid-Afrika sou kon spandeer, want ons moet meer rande gee om 'n pond te kry as andersom. Okay, so the buying, die koopkrag vir mense dan in lande met 'n sterk geldeenheid, soos byvoorbeeld as jy woon in Engeland en jy kom dan na 'n ander land toe, soos byvoorbeeld as Engelse of 'n Britse persoon dan nou in Suid-Afrika kom vakansie hou, sal dit 'n positiewe voordeel vir hulle hê, want hulle koopkrag is dan nou baie meer. Met ander woorde, hulle hoef minder van hulle ponde dan te spandeer of minder ponde uit te haal om dan te ruil vir ons rands. Met ander woorde, hulle hoef dan minder te spandeer op die ou einde as wat ons sou spandeer het in Engeland. If we look at the weak currencies, countries with the weak currencies, the goods for the countries that have more export than imports, because exports are cheaper for foreign buyers. It stimulates manufacturing and export to countries with a strong currency. There's more manufacturing and more job creation as the demands for exports increases. More foreign tourists will come to countries with a weaker currency, because countries with a strong currency now have a higher buying power, so they can spend more in countries with a weak currency.
their imports are more expensive because they have to pay now more for imports. They have a higher price for foreign products and a higher cost of living. Their buying power is less for people in poor currencies, and it has a negative for people who wants to travel to currencies with a stronger currency because they have less buying power. Okay, so as ons dan nou kyk na lande met 'n swakker geldeenheid, is gewoonlik lande wat meer uitvoere doen as wat hulle gewoonlik invoer, omdat dit wat hulle moet invoer, betaal hulle gewoonlik meer voor. Dit stimuleer ook die vervaardiging in daardie land, omdat hulle dan nou uitvoer aan ander produkte met 'n sterker geldeenheid, wat dan beteken dat hulle meer waarde vir daai uitvoere sal kry. Daar's ook 'n verhoging in 'n werkskepping, omdat die vervaardiging dan nou verhoog as gevolg van die vraag na uitvoere. En dan sal ons meer die lande met 'n swakker geldeenheid sal dan meer toeriste kry wat na hulle land toe gaan, omdat daardie toeriste 'n groter of 'n meer koopkrag het waarmee hulle kan spandeer in daardie lande. Die invoere is baie meer is baie duurder. Pryse van buitelandse produkte is ook duurder, wat veroorsaak dan dat ons dat daar 'n hoër koste van lewe is. En dan die koopkrag vir mense in lande met 'n swakker geldeenheid is dan minder as wat dit sou wees vir lande met 'n sterker geldeenheid. Dit het dan ook 'n negatiewe effek vir mense wat in lande bly met 'n swak geldeenheid, want dit beteken hulle het minder koopkrag wat hulle dan kan gebruik in lande met 'n sterk geldeenheid. So grade 12s, you must understand the difference between the strong currency and a weak currency and how to interpret this in a specific scenario. A typical scenario would be, for example, a foreign tourist coming from the United Kingdom visiting South Africa, or a South African tourist going to visit the United Kingdom, and how you will describe the strong and weak currency. So graad 12s, julle moet duidelik die verskil verstaan tussen 'n sterk geldeenheid en 'n swak geldeenheid, want dit is 'n tipiese vraag wat hulle jou kan vra in 'n toets of 'n eksamen om te verduidelik byvoorbeeld wat die effek sal wees van, sê maar byvoorbeeld 'n toerist wat van Engeland afkom om in Suid-Afrika te kom vakansie hou, hoe dit hulle sal affekteer teenoor 'n toerist wat byvoorbeeld uit Suid-Afrika uitkom wat dan oor see gaan toer en sê maar byvoorbeeld dan nou Engeland toe gaan, en hoe dit dan nou weer ons sal affekteer in terme van 'n swak en 'n sterk geldeenheid. Good. Then this is also a typical page that you can expect with regards to currencies or to foreign exchange. Before we go on, I just quickly want to see, is everybody, can I just quickly see a raise of hands? Is everybody still on track? You understand what I'm saying? You are still following? Okay, great. I see a few hands. Okay, so if we go back to the exchange rate, this is a typical table that you will also get in terms of exchange rate. You must be able to, if they give you a country, you must be able to identify the currency that they use. And please, this is very, very important. If we take, for instance, the United States of America, please don't only write dollar. You must specify that it's the American dollar, because the Australians also make use of a dollar, but it's called the Australian dollar. So you must be very specific when you state the currency. And then they can also ask you the currency code, which is then the US dollar. And this is then the exchange rate that I took on the 18th of April. So the American dollar traded at 18 Rand 80 against the South African Rand on the 18th of April of this year. Okay. So if we quickly look also at their coding, so the United States of America, you must be able to identify the country, the currency that they use. As I said, you must be able to give the correct, signage for the currency that they use. Please, the learners tend to
swap the two around. When it comes to Britain and the British pound, they normally use the pound sign for dollar and vice versa. So please make sure that you write the correct, you know, currency coding and the correct symbol when writing out your examples or when you have to do your calculations. So if they ask what will be the US or what will they receive in American dollars, please, you must put the sign in front of your answer as well. Okay, so the second country that we look at is Britain, and they make use of the British pound, not just pound, they make use of the British pound. Their currency code is the GBP, and they traded at 23.52 against the South African rand. Then currency or countries, for example, Germany, Italy, and France. There are many other countries. These are just a few countries that I took. And they use the euro. And then you must, the currency code is EUR, and please make sure that you use the correct signage for the euro. And it traded at this stage at 20.44 against the South African rand. Then another popular country that I like to ask is Japan, and they make use of the Japanese yen, and their currency code is GPY. And please familiarize yourself with the signage that they use for their currency. And it traded at 17 cents against the South African rand. So graadwils, hier is gewoonlik jou wisselkoers bladsy wat hulle vir jou kan gee in 'n vraestel. Jy moet kan weet watter land pas by watter geldeenheid, pas by watter weet die verhandelingskode. So jy moet presies weet of geldeenheid kode. Jy moet presies weet watter land pas by watter geldeenheid. En dan die laaste kolom is wat ek vir julle gesê het, op 18 April is dit wat die verskillende geldeenhede gewissel het teenoor die Suid-Afrikaanse rand. So as ons kyk na die Verenigde State van Amerika, hulle maak gebruik van die Amerikaanse dollar. So asseblief moenie net in 'n vraestel of 'n toets sê dollar nie, spesifiseer waarvan jy praat. Jy moet sê dit is die Amerikaanse dollar, want in Australië maak hulle ook gebruik van die dollar, maar dit is die Australiaanse dollar. So jy moet spesifiek wees in die geldeenheid wat hulle gebruik as jy dit skryf in 'n toets. Maak ook seker dat jy weet wat die kode is. So die USD sal dan staan vir die United States or the US dollar. En dan maak ook seker dat jy weet wat se simbool word gebruik vir elke geldeenheid. En dan het die Amerikaanse dollar op 18 April teen R18.80 verwissel teenoor die Suid-Afrikaanse rand. Dan as ons kyk na Brittanje, hulle maak gebruik van die Britse pond. En dit is ook gewoonlik jou sterkste eenheid in die wêreld. En hulle kode is dan die GBP, Great British Pound, en maak ook seker dat jy weet wat se simbool word gebruik vir die pond. Maak asseblief seker die leerders is hulle maak gewoonlik, hulle ruil gewoonlik die twee simbole om. Maak seker dat jy presies weet watter simbool word vir watter geldeenheid gebruik. En dan die pond verwissel op die stadium teen R23.52. Dan lande wat van die euro gebruik maak. Hierdie is net van die lande, dis nie al die lande wat ek hier gelys het nie. Is Duitsland, Italië en Frankryk. So hulle maak gebruik van die euro. Die kode is dan EUR en maak ook seker dat jy weet hoe daai simbool lyk. En dit het verwissel of dit wissel op die stadium teen R20.44. Dan Japan, wat ook 'n gewilde land is wat hulle gewoonlik vra. Hulle geldeenheid is die Japaneese yen. En dit is dan die JPY of is sy kode wat hulle gebruik. En maak ook seker dat jy weet wat 'n simbool gebruik word vir die Japaneese yen. En die Japaneese yen verwissel op die stadium teen 17 cent teenoor die rand. Grade 12, if you quickly look at this exchange rate in the column far at the right, we would say that from the South African point of view, the United States would have a strong currency as well as the British pound and the euro, but we would have a stronger rand against the Japanese yen. So, and then the currency that is the strongest at this stage when we look at this specific exchange rate, it will be the British pound. They have the strongest currency at this stage. Okay. Ekskuus, net vir die Afrikaanse leerders ook. As ons vinnig net kyk na hoe die rand verwissel teen die verskillende geldeenhede, kan ons sien dat
dat die rand weet swak verhandel teenoor die dollar, die pond en die euro, maar dat ons 'n sterker rand het teenoor 'n Japaneese yen. So dat hulle kan vir hulle so 'n tipe vraag ook vra, en dan met ander woorde die Britse pond het op die stadium is die sterkste geldeenheid as ons dan nou kyk na hierdie spesifieke na hierdie spesifieke geldeenhede wat ons dan op hierdie blad het. Okay, so this is just the GDP and how it affects the multiplier effect and how it's trade and how strong and weak rand is must be interpreted. So this is the theory that we've covered today. Typical questions that I can ask you is, for instance, they can give you, you can see here in column A, it's a euro, and column B is the pound. They can ask you to study the foreign currencies below and identify the name and the currency code of each. So we would say it's the euro and it's the EUR, and this is the British pound, which is in the GBP. Then I can ask you a question like, the South African currency is considered weak against currencies such as the pound or the British pound and the US dollar. Determine whether a weak rand will benefit an incoming international tourist or benefit an outgoing international tourist from a South African point of view. Then I can also ask you a question like, in a paragraph format, explain the buying value of South Africans traveling to the Great Britain and for incoming international tourists visiting South Africa from Great Britain. So that is the typical questions that they can ask you in a test or examination. Okay, so net vir die Afrikaanse leerders, tipiese vrae wat hulle kan vra. So ons het nou 'n bietjie die teorie behandel oor hoe die multiplier effek aansluit en hoe dit die ekonomie beïnvloed in terme van die BBP, hoe die toerisme deel vorm van die multiplier effek en hoe dit 'n land se ekonomie kan bevorder. Tipiese vrae wat hulle julle kan vra in 'n toets of 'n eksamen is om te sê, kyk na hierdie twee voorbeelde hieronder, identifiseer die geldeenheid en gee sy geldeenheid kode wat gebruik word in die mark. So as jy kyk na A is die euro en dit is die EUR is dan sy kode, en dan die Britse pond is dan die GBP wat dan gebruik word vir sy kode. Dan kan hulle byvoorbeeld vir jou vraag vra soos die Suid-Afrikaanse geldeenheid word gesien as 'n swak geldeenheid teenoor die pond of teenoor die dollar. Dan kan hulle vir jou vra om dit te vergelyk. Met ander woorde, as 'n swak rand, as jy 'n swak rand het, hoe sal dit 'n inkomende toerist bevorder of hoe sal dit 'n uitgaande toerist bevorder? So weet dat jy die twee kante van 'n swak rand dan verduidelik. En dan kan hulle ook vir jou vra in 'n paragraafformaat verduidelik wat die koopwaarde is van Suid-Afrikaners as 'n Suid-Afrikaner dan byvoorbeeld na Brittanje toe sou gaan. Hoe sal dit die 'n internasionale toerist beïnvloed as 'n Suid-Afrikaner byvoorbeeld Brittanje toe sou gaan of as 'n Britse toerist, 'n internasionale Britse toerist dan Suid-Afrika besoek. So weer eens om die twee dan met mekaar te vergelyk. So graad 12, asseblief, ek hoop julle het al julle vrae vir ons in die vraagboks gegooi. Laat ons seker maak dat ons al julle vrae beantwoord. So grade 12, please, if you have any other questions, please put it for us in the question box so that we can make sure that we answer all your questions. I hope that you find it valuable and that you understand a bit more how it works and how the weak currency differs from a stronger currency. So net vir Afrikaanse leerders ook, baie dankie vir almal wat ingeskakel het vandag. Ek hoop dit gaan julle help om bietjie te verstaan of die om te kan vergelyk tussen 'n swak en 'n sterk rand in terme van die toerismebedryf vir 'n internasionale toerist en hoe dit werk. Okay, just lastly, if you're not registered with Impact and you have any questions, please send us all your questions to info@impact.co.za. So as jy nie geregistreer is vir Impact nie, asseblief stuur vir ons 'n e-pos na info@impact.co.za. Then thank you very much for joining us today and we hope that you keep safe. So baie dankie dat julle almal ingeskakel het vandag en bly asseblief veilig in die tyd wat voorlê. Totsiens.